فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا، مالک کائنات نے پوچھ لیا، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا، ہماری پرستش کرنا، ہماری قبروں کے پاس آ کر کے چوما چاٹی کرنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں پھر سے قاری ہنی ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک اور موضوع ہے دنیا اور آخرت۔ بہت ہی دلچسپ بیان ہے، اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، توجہ سے اس بیان کو سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله
ربنا وربكم ولنا آمالنا ولكم آمالكم ونحن له مخلصون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پروردگار عالم نے ہم سب پر مہربانی فرمائی، کریمی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی کہ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیا. اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے. آپ کو ان گھڑیوں کی قیمت کا علم نہیں. تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس وقت نہ جانے تم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں شراب کے دھندے میں لگے پڑے، جوئے میں لگے ہوئے ہیں، کنجریوں کے پاس مست بیٹھے ہیں. تم خوش نصیب نہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنے مقدس کلام کے لیے بلایا. آج ان گھڑیوں کی تمہیں کوئی قیمت نہیں، لیکن پروردگار عالم کی قسم ہے جب اپنا نام اعمال پڑھو گے اور یہ ساتھ اور یہ گھڑیاں آئیں گی تو افسوس کر کر کے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دو گے. اے کاش ساری زندگی ہم نے اس طرح بسر کیوں نہ کی. یہاں کے دوستوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی. نام بھی بڑا اچھا ہے، کام بھی بڑا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ہمارا کوئی پہلے سے طے کردہ پروگرام نہیں، لمبا چوڑا پروگرام نہیں. کبھی کبھی بھولے سے کراچی آ نکلتا ہوں اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ 28-29 سال گزر گئے. وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے، وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے. اس بیماری کا علاج قبر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بچپن میں آدمی امید رکھتا ہے ابھی جوان ہوں گا، بوڑھا بنوں گا، پھر کبھی جا کے موت آئے گی. جب بوڑھا ہو ہی گیا اب کیا تمنا؟
اب کون سی حسرت باقی ہے؟ اب تو قبر آئے گی، ارادہ کرو یا نہ کرو، تیاری کرو یا نہ کرو، پروگرام بناؤ یا نہ بناؤ، خدا کی قسم وہ آئے گی، وہ آئے گی۔ تم اگرچہ اس گڑھے کو قبر کہتے ہو، ہزاروں کو وہ بھی نصیب نہیں۔ کتنے لوگ قتل کر کے دریا میں پھینک دیے جاتے ہیں، نہ غسل نہ کفن نہ دفن۔ کتنے ہی لوگ جانوروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور ہم نے تو سچی بات ہے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھا۔ سارے بوڑھے ابھی مر نہیں گئے، سن 47 کے حالات پوچھو تو صحیح۔ کروڑوں پتی لوگوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھے، لاکھوں آدمیوں کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، لاکھوں آبرو خاک میں مل گئی، اور ہم پھر وہ کہ وہی، ہمارا کچھ بھی نہ بدلا۔ گڑگاوے سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، پانی پت سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، دلی سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، روہتک کرنال سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے۔ اس آنے سے اگر کام چلتا تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا گھاٹا پڑا؟ بستیاں چھوڑ کر آئے، باقاعدہ بہترین شہر میں رہتے ہو، اور ذہنی طور پر رات دن دوڑ میں لگے ہوئے۔ میں تو کراچی اکثر آتا رہتا ہوں، رات کا 1 بجے جب بھی چائے کی پیالی کھڑک رہی بھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ چائے چل رہی ہے۔ ارے چائے تو چلتے چلتے رات دن گزر گئے، تم کب چلو گے؟ تمہارا بھی کوئی پروگرام ہے کہ نہیں؟ تو میں تمہیں کوئی لمبی چوڑی بات بتانے یہ پروگرام لے کر کے نہیں آیا، میں تو ایک بات عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی خدا نہ کرے یہ خبر دے دے کہ تمہارے گھر میں مکان میں آگ لگ گئی، سر کے بل دوڑے گا، دکان میں آگ لگ گئی، سر کے بل دوڑے گا، فلاں تیرا نقصان ہو گیا، سر کے بل دوڑے گا۔ کراچی والوں، میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں تمہارے ایمان کو آگ لگ گئی، تمہارے ایمان میں آگ لگ گئی، تمہاری عزت کو آگ لگ گئی، تمہاری آبرو کو آگ لگ گئی، تمہارے عقیدے کو آگ لگ گئی، تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ اگر تیرا کوئی کیس سیشن کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ میں ہو، اور کوئی وکیل یہ کہہ دے کہ تم نے نقطہ صحیح اختیار نہیں کیا، موقف صحیح نہیں، جان نکل جاتی ہے۔ ارے میں قیامت کی پیشی کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تم نے اپنا موقف آج تک صحیح نہیں کیا۔ وہ پیشی ہے جہاں سے کوئی نہ بچ سکا۔ میری تیری کیا ہستی اور کیا مجال ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی جمع، آواز آئے گی، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا، مالک کائنات نے پوچھ لیا، جو سارے جان کا پالن ہار ہے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا، ہماری پرستش کرنا، ہماری قبروں کے پاس آ کر کے چوما چاٹی کرنا؟ تمام کے تمام کہتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں تو پتہ بھی نہیں او پروردگار، اگر ہم کہتے تجھے ضرور پتہ چل جاتا۔ وہ خدا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیڑی چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اسے پیروں کے کھڑکا اس کے سنائی دیتا ہے۔ فرمایا پہاڑ کے غار میں کیڑا حرکت کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے چھپ کر؟
یہ रात दिन की जिंदगी पे कभी गौर तो करो, कौन बच सकता है उसकी नजरों से? अगर आज हमारा यकीन नहीं, आज वो मिजाज नहीं बना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम का मिजाज बनाया। मकान की फिक्र में लगे हुए हैं, एक दुकान की 2 होनी चाहिए, 2 की 4 होनी चाहिए। अरे भाई एक ही तमन्ना है, हर बच्चे का अपना अपना ठंडा बन जाए, बस फिर यारों को कोई गम नहीं। धंधे का फिक्र है, कभी यह भी सोचा हर बच्चा मेरी कब्र का वारिस बने। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मुकद्दस जमात, इस जमात की वो हैसियत है, इस जमात की वो हैसियत है। मैं कसम खा के अपने अकीदे और यकीन की बिना पर कहता हूं, अगर सहाबा ना होते तुम मुसलमान ना होते, अगर सहाबा ना होते तुम्हें कलमा ना मिलता, सहाबा ना होते तुम्हें कुरान ना मिलता, सहाबा ना होते तेरे माँ बाप का निकाह ना होता, सहाबा ना होते तू हलाल का पैदा ना होता। ये सहाबा की जूतियों का सदका है आज तू मुसलमान बना फिरता है, और सहाबा की जूतियों के सदके में कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई कमिश्नर बना हुआ है, कोई गवर्नर बना हुआ है, कोई जनरल बना हुआ है। ये सारे का सारा बनना बनाना और बिलाल की जूतियों का सदका है, वरना तुम्हें कौन पूछता? आज हमारा जो जाविया निगाह बना हुआ है, जो हमारा मिजाज बना हुआ, कौड़ियों खोटा, हर वक्त धोखे की सोचते हैं, हर वक्त फ्रेम की सोचते हैं। गाहक आता है दुकान पे, वो कहता है खुदा करे ये दुकानदार को चीज उठाने पड़े, को एक दफा जाए सही, मैं इसको अभी रगड़ा देता हूं। और दुकानदार कहता है कि तू एक मर्तबा नोट गिनने में लग तो सही, मैं तुझे अभी चिट करता हूं। अंदाजा लगाइए दोनों का किस फिक्र में है, किस अपने आप को किस तरह से तैयार कर रहे हैं हम लोग आखिरत के लिए। बदकिस्मत कौम, अमेरिका के यहूदी अपने बड़ों को आज तक मुकद्दस मानते हैं, ईसाई अपने बड़ों को आज तक मुकद्दस मानते हैं, और सहाबा किराम तुम्हारा कौन सा माल खा के मर गए जो तुम सहाबा का गिला करते हो? किसकी दौलत अबू बकर ने खाई, किसकी दौलत फारूक आजम ने उड़ाई, किसकी दौलत बिलाल ने उड़ाई? अरे वो लोग ना होते तो आज तुम मुसलमान कहलाने के हकदार भी नहीं। कई लोग बड़े नेक बनते हैं, अगर कोई सहाबा किराम को बकवास करे, छोड़ो मियां अपनी जुबान गंदी करता है, छोड़ो तुम्हें क्या लेना, जैसी करेगा खुद भरेगा। अगर वही आदमी तुझे बेटी की गाली निकाल दे फिर तो नहीं कहता कि अपनी जुबान गंदी कर रहा है। अगर तुझे बहन की गाली कोई निकाल दे फिर तो तू कह नहीं कहता अपनी जुबान गंदी कर रहा है। अगर तुझे कोई माँ की गाली निकाल दे फिर तो तू कोई नहीं कहता कि अपनी जुबान गंदी कर रहा है। मेरी माँ तो लाहौर है, वहां तक डाक में पार्सल हो के गाली जाने से रही। और मैं ये तुम्हें बताने आया हूं कि करोड़ों बेटियों की इज्जत, करोड़ों बहनों की आबरू और करोड़ों लाखों माओं की इस्मत कुर्बान कर दूं जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम मुबारक से उड़ी हुई खाक। तुम्हें मालूम है खुदा बंदे करीम को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की अदाओं पे इतना प्यार आया कि हुजरे आयशा को अर्श अजीम से बढ़ा दिया। कुरान वहां उतरा, फरिश्तों के सलाम आए और खुद खुदा का सलाम आया। आज सारी दुनिया का मतमय नजर रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना हुआ है। ये वही हुजरा आयशा है जहां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 18 वर्ष तक महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में गुजारी।
اگر آپ لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا، میں نے رسالے میں یوں پڑھا، اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، رسالے پڑھتے ہی پڑھتا مرے گا، قرآن پڑھتے ہی تجھے پھانسی لگتی ہے، تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس قرآن کریم کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو، زندہ کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل موٹر زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لیے، کرسی اور اقتدار زندوں کے لیے، حکمرانی زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے، فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا، اللہ الصمد میری بے نیاز ذات ہے، جو چاہتا ہوں وہ ایک سیکنڈ سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ آج۔ میں نے کہا کیا؟ کہ خدا سمجھاؤ۔ میں نے کہا اچھا، خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ آج تک لوگوں کی سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفیٰ کریم بھی سمجھ میں آ جاتا، اور جب مصطفیٰ کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، ابا بھی سویا ہوا تھا، خالہ بھی سوئی ہوئی تھی، دادی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، نانی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ چار مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی، امی کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، خاندان کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں۔ فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا، اور جو وہاں خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا، پلیت تھا، ناپاک تھا، اس لیے پائپ میں نے تیرے پیٹ میں فٹ کر کے تیری بھوک کی خوراک کو بھی پورا کر دیا، اور تیری زبان کو پاک رکھا، تیرے منہ کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے گا، استغفار کرے گا، کلمہ پڑھے گا۔ اگر یہ ماں کے پیٹ سے ہی حرام کھانے کا عادی بن گیا پھر یہ مرتے دم تک حرام کھانے سے بعد نہیں آئے گا۔ آہستہ بھائی آہستہ۔ ارے چھوڑو ڈیپو کا اٹا کھانے والوں، تم کیا نعرے لگاؤ گے؟ پروردگار عالم نے اس منہ کو پاک رکھا، اس زبان کو پاک رکھا، یہ قرآن پڑھے گا۔ اب سارا دن گانا بجانا، سارا دن جھوٹ بدماشی، سفید داڑھی ہوتی ہے، قبر قریب ہے، بس میں اگر بیٹھ جائیں نا بڑے میاں، ڈرائیور کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ارے بھائی آج کوئی رونق نہیں ہے، آج تم کیسے چل رہے ہو جیسے میت کو لے کے چل رہے ہو، تم کیا؟ تو کہتا بزرگوں ابھی لگا دیتے، ہاں بھائی ضرور لگاؤ، اندازہ لگاؤ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور طرز زندگی دیکھیا۔
इसको मजदूब करता कि दो दिल की जिंदगी पे ना इतना उछल के चल, दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो कहे जरा संभल के चल। हजारों आए हजारों गए और तेरे जाने से कौन सी दुनिया सुननी हो जाएगी। जो गया मुड़ के ना आया। तो अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदे मैंने तेरी जुबान को मां के पेट में पलीत ना होने दिया। अब दुनिया में आकर रिश्वत का माल खा खा कर, हराम खा खा कर, फरेब कर कर के खाता है। अब जुबान को पलीत करता फिरता है, तेरी मर्जी। मालिक ने कब नहीं तेरा इंतजाम किया। आज फिक्र लगा हुआ है खाएंगे कहां से, कहां से धंधा करेंगे, क्या होगा। आप यकीन करें 29 बरस हो गए मुल्तान शहर में जुमा पढ़ाते, पाकिस्तान का चक्कर लगाते। जो मिलेगा ना, दुआ करना, कर्ज है, परेशानी है, दुआ करना बच्चों की शादी करनी है, दुआ करना अपने कने मकान नहीं है, बंगला नहीं है। और यकीन करो 100 में से एक आदमी भी नहीं मिलता जो ये कहता हो शाकार हूं, गुनाहगार हूं, दुआ करना अल्लाह मेरी खबर को अच्छा कर दे, मेरे ईमान पे खात्मा हो जाए। कौन कहे किसी को खबर का पता हो तो कोई दुआ मंगवाए, किसी को हशर का पता हो तो कोई दुआ मंगवाए। बल्कि अल्लाह करीम ने वादा फरमाया रोटी का, और हम रात दिन फिर रहे हैं कोठी के चक्कर में लगे पड़े हैं। अगर रिहाइश के लिए अल्लाह पाक ने जगह दे दी, अरे नहीं ये ख्याल था कि एक दो और अगर कोई ठिकाना बन जाए चलो किराए में आता रहेगा। अब किराए खाने के लिए भागा भागा फिरता है। और आजकल किराए भी बड़े खूब मिलते हैं। मकान बनाओ किराए पे दो, 1-2 महीने का किराया दिया, फिर आए चुप हो गए, 2-4 महीने के बाद आए कौन हो तुम, ये हमारा, खा लिया किराया। अरे भाई तुम्हारा लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है, मैंने चाहते फिर हो, हजारों फिरते हैं कागजात लिए हुए। लो होगी मलकियत गलत, अब गवर्नमेंट में जाके केस करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, केस खत्म नहीं होगा। अगर वो अदालतों में बैठे हुए केस खत्म करें तो फिर उन्हें पूछने कौन आएगा, वो कोई पीर थोड़े ही है। सारा दिन एडीए रगड़वा रगड़वा रगड़वा, जब चारे का टाइम होता है ना, अल्लाह बंदा अल्लाह रखा हाजिर हो जाए पूरी खाने के लिए, अंदर गए अगले महीने की 8 तारीख को आना यहाँ एडीए रगड़ने के लिए। अदालतें कितनी बढ़ा दी। मेरे तो यकीन करो अखबार सुनते सुनते कानों से सुनना कम हो गया। जज बढ़ा दिए, अदालतें बढ़ा दी, फला कर दिया, फला कर दिया, और जितने डॉक्टर बढ़े उतनी बीमारी बढ़ गई, जितने जज बढ़े उतने मुकदमे बढ़े। और मुकदमा तो बड़ा बढ़ाया, एक दफा हो जाए सही फिर जाओगे कहां। हमारे यहाँ मुल्तान में खुद हमारे नंबरदार के 2 दुम्बे किसी ने चोरी कर लिए, बकरा ईद के लिए फाल रखे थे, वो पकड़े गए। अब मैं तो कानून नहीं जानता, सुना है कि बकरा ईद पर कुर्बानी उन दुम्बों को नहीं करने दिया कि ये तो हर तारीख पे पेश करने पड़ेंगे। तो बकरा ईद गुजर गई, दुम्बे सर पे उठा के जाते रहे, जब वो मर गए तो खाल सर पे रख के जाते रहे। सुभान अल्लाह, क्या कहना। इसलिए आजकल तो लोग काफी सारे नुकसान पे सब्र कर जाते हैं। उन्होंने कहा बाबा वहां जाकर तवाफ कौन करेगा, कौन जाकर के वहां चक्कर लगाएगा 10 साल। और ईमान का मसला ऐसा है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इरादे पे अजर, इरादे पे तुमने मुद्दतों नमाज न पढ़ी,
किसी ने नसीहत की, तुमने मान ली, इरादा ये कर लिया कि मैं गुज़िश्ता नमाजें भी दोहराऊंगा, एक नमाज पढ़ी मौत आ गई। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, इसको तो मैंने वक़्त नहीं दिया, इसका तो इरादा था अदा भी सारी पढ़ूंगा, कदा भी सारी पढ़ूंगा। या तो इरादों में सब कुछ मिल जाता है और वहां पर सब कुछ करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता, तो बात बदलती, बिगड़ती बिगड़ती दुनिया न जाने लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। अल्लाह वालों के पास उठना नहीं, बैठना नहीं, बुजुर्गान दीन की किताबें नहीं पढ़ते। अकाबिर ने कितना बड़ा अजीम एहसान फरमाया उम्मत पे, कि तफसीर लिखी, हदीसों की शरह लिखी। आज हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मारिफुल कुरान लिखकर क़यामत तक की इंसानियत पे एहसान फरमाया। जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये तफसीर के बाद किसी तफसीर की हाजत है। एक अकाबिर, ये सारे अनमोल हीरे थे, बहुत बड़ी अजीम दौलत के मालिक थे हमारे अकाबिर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चा जब पैदा हुआ तो वो ग़िज़ा खुराक का सिलसिला मुनक़ते हो गया। अब क्या खाए बच्चा जो पैदा हुआ बेचारा, ना तो तुम्हारा हलीम खा सकता है और न तुम्हारा खिचड़ा खा सकता है और न तुम्हारे कराची के ये चिटखारेदार खाने खा सकता है, ना वो बच्चा निहारी खा सकता। क्या खाए? माँ के बस का कुछ नहीं कि उसके हलक में क्या पहुंचा दे, बाप के बस का कुछ नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हो मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने बनाया, तेरा सारा इंतजाम मेरे जिम्मे है। आजा सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर, एसडीओ की मंजूरी के बगैर, एक्सीएन की मंजूरी के बगैर मैंने तेरी माँ की छातियों में दूध की 2 नहरें जला दी, दूध की 2 नहरें जला दी। और ये भी नहीं कि बंद कराने के लिए फिर हुकाम को दरखास्त देते फिरो, फरमाया मेरे बंदे मैंने ऐसी नहर चलाई, मुंह लगा नहर चालू, मुंह हटा नहर बंद। अगर माँ को कांच खरीदने पड़ते ना ऊपर ढक्कन लगाने के बंद करने के लिए, तो सारी दौलत इन्हीं पे लग जाती, सारी दौलत इन्हीं पे खर्च हो जाती। ये जो बच्चे निपल चूसनियों के जरिए बाद में जरा दूध पीते हैं ना, अमेरिका वालों की बनाई हुई निपल 4 दिन में खराब, चीन वालों की बनाई हुई 4 दिन में खराब, बरतानिया वालों की बनाई हुई चूसनी 2 दिन के बाद खराब, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान वालों की बनाई हुई निपल बनाने से पहले ही खराब। अपन एक लोग हैं बाबा, गलत माल बनाते ही नहीं है। एक दफा हाथ पड़ जाए सही, फिर देखो तमाशा कैसा माल मिलता है। रुपए की कीमत घटाते 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 रुपए से आने पे ले आए तुम्हारा माल, अब भी इंशाअल्लाह कोई खरीदने को तैयार नहीं। क्यों? तुम कारोबार कलमा पढ़ के करते हो बाबा। अंदाजा लगा, अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते मेरे बंदे 2.5 बरस तक मैंने तुझे दूध खालिस पिलाया, इसके बाद मार्केट में मंडी में तुझे दूध खालिस मिले या ना मिले, मैं वो खुदा हूँ जिसने माँ की 6 छातियों से तुझे दूध की नहरें चलाकर दूध पिलाया। और फरमाया मैं वो खुदा हूँ। वो का महीना यक ठंडी, अब हर एक के घर में थर्मोस कहां से आए जो गर्म दूध रखे रहे, वजीरों के यहाँ, सफीरों के यहाँ, अफसरों के यहाँ तो सब कुछ मिल जाता, गरीबों के यहाँ क्या मिलेगा। फरमाए मेरे बंदे अगर दिन रात के 12 बजे ठंडी की मौसम में भी तूने दूध पिया तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने तुझे गर्म दूध पिलाया, मैंने तेरी माँ की छाती को थर्मोस बना दिया। और पिछले दिनों का आपको पता है चीनी कितनी महंगी हुई थी।
मेहमान आ जाता था ना कोई, तो बड़े मियाँ पहले कहते थे चाय पियोगे? मेरे ख्याल में तो आजकल मीठा मीठा डॉक्टर लोग बंद कर रहे हैं कि रहने ही दो। ये नहीं कहता घर में चीनी का दाना नहीं है। बड़ी किल्लत की। कोई उन दिनों में फरिश्ते नहीं चीनी खाने लग गए थे। ये जो हमारे गुरु घंटाल है ना, यही लोग खोलते हैं और यही बंद करते हैं। अब कौन सी गन्ने की नई फसल आई या एक गन्ने में से कई मर्तबा चीनी तो नहीं निकलने लग गई? खुदा इनको हिदायत दे। ये कौम को तंग करके अपनी तिजोरी भरते हैं, कौम का जिगर का खून चूस कर अपने आप को दौलतमंद बनाते हैं। खुदा इनको हिदायत दे, और अगर इनके मुकद्दर में हिदायत नहीं तो इनका इलाज दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरी बंदी तू अपनी चाय के लिए मीठा तलाश करती फिर, अपने घरवाले के लिए चाय के लिए मीठा तलाश करती फिर। ये जो तेरी गोद में बच्चा है ना, इसका मीठा मेरे जिम्मे। 2.5 बरस तक दूध पिएगा ये, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, एक दिन भी फीका दूध नहीं पिलाऊंगा। माँ की छाती में शुगर मिल कायम कर दिया। और परवरदिगार आलम ने जब थोड़ी सी उम्र बढ़ाई, खाने पीने लग गया, तो खुदावंद करीम ने फिर और रोजी के जरिए बनाए, और रोजी के जरिए बनाए। तो खुदा वो है जो इंसान को पैदा करता है, पालता है और फिर मौत का पैगाम भेजता है, किसी से पूछ के नहीं। आजकल मरना ही बड़ा अजीब है। पिछले साल हमारे मुल्तान जिले में एक आदमी को 3 महीने सकरात लगी रही। 3 महीने तक मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला रहा, और मरने से 3 दिन पहले कुत्ते की आवाज बन गई। कई जगह कब्र खोद दी गई, जहां कब्र खोदते थे इतना बड़ा काला सांप निकलता था। धक्का देकर के लोग दौड़े, अभी 100 गज लोग नहीं गए थे कि कब्र में आग लगी। ये तुमसे कोई अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ रहीम यार खान जिले में कोई 15 साल की बात है, एक औरत को दफन करके लोग अभी 100 गज नहीं गए थे कि कब्र में से आग का शोला निकला। ऊपर खड़ी हुई शीशम चांदी भी जलकर खाक हो गई। तुमने अपनी जिंदगी को खेल बना रखा, तमाशा बना रखा। इसलिए कुरान कहता है, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, आखिरत की तैयारी करो, वो बाकी रहने वाला मकाम है। अजब अंदाज से रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को समझाया। बाद आ जाओ, फरमाया कुलू व तमत्ताऊ कलीला इन्नकुम मुजरिमून। खा लो पी लो मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का है, हो तुम परले दर्जे के मुजरिम। अब कुरान पढ़ते नहीं हो, कौन तुम्हें जबरदस्ती कहे कि अल्लाह के कुरान के बगैर मुसलमान का गुजारा नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बगैर गुजारा नहीं। सहाबा ने हुजूर के आंखों के इशारे भी पूरे करके दिखाए, और वो लोग बड़े मुकद्दरों वाले जवान साबित हुए। एक जंग हुआ, एक जिहाद हुआ, खत्म हुआ, सारे सहाबा वापस आ गए, कुछ शहीद हो गए, कुछ जख्मी हो गए। एक जवान न जख्मियों में मिलता है न शहीदों में मिलता है। अंदाजा लगाओ, किसी को किसी की बेटी याद करेगी, किसी को किसी की हमशीरा याद करेगी, किसी को किसी की अम्मी जान याद करेगी, किसी को घरवाली याद करेगी। साद बिन रबी, तुम कितने मुकद्दरों वाले हो, तुझे काली कमली वाले याद फरमा रहे। हुजूर याद कर करके रो रहे हैं, तो कितना मुकद्दरों वाला जवान होगा जिसको सरकार याद फरमा है। इन्होंने
अपनी इस बात की कीमत चुकाई सहाबा ने दुनिया ही। जो तकलीफ आई ग़ज़वा आज़ाद, ग़ज़वा खंदक जिसे कहते हैं, कुरान करीम में पूरी सूरत है। सहाबा किराम के साथ जो यहूदियों ने अहद कर रखा था उसकी बदअहदी कर दी, चारों तरफ से सहाबा किराम पे टूट पड़े। और खुदा की कसम, ये अल्लाह का कुरान गवाह है कि सहाबा भूखे थे, प्यासे थे, कई कई दिन गुजर गए, पानी आंखों से नहीं देखा। अब अगर तुम में से वहां कोई होता तो कहीं कहते लो साहब हम मरवा डाला, पहले कुछ इंतजाम करना चाहिए था ना, यूं मिला दिए, ये कोई तरीका लड़ाई का, पहले इंतजाम नहीं किया। एक आदमी साबित नहीं कर सकता असहाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी ने ये जुमला कहा हो कि हम भूखे मर गए, हम प्यासे मर गए। उस वक्त में भी उनकी गुफ्तगू का रिकॉर्ड खुदा ने भरा और कुरान में नकल कर दिया। फरमा मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। तमाम के तमाम मुश्ताक थे शहादत के, कब मौत का प्याला शहादत के सूरत में आता है। शहादत के पूरे उन्वान अगर आपने सुनने हो, शहादत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन्वान पर आपको कैसेट मिल जाएगी, सैयदना बिलाल के उन्वान पर, अब्दुल्लाह बिन उम्म मक्तूम के उन्वान पर, सहाबा किराम की मुख्तलिफ कुर्बानियों पर, सीरत मुस्तफा और इसी तरह क़यामत के आसार अच्छी अच्छी। मगर ये तो उस वक्त हम करें जब हमारे दिलों में ये प्रोग्राम हो कि हमारी बहनें बेटियां हमारे घर के माहौल को दीनदार बनाना। सहाबा में से किसी ने ये बात नहीं कही यार मर गए कमाल हो गया, किस तरह से खड़े हो, खड़े होते थे तो गिर जाते थे, खड़े होते थे तो गिर जाते थे। उस वक्त में भी सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तस्दीक की। सहाबा और ग़ज़वा खंदक में सहाबा किराम के हाथों काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर मारा गया, बड़ा पहलवान था काफिरों का, वो मारा गया। अब वो कहने लगे कि हमारे पहलवान की लाश दे दो और 10,000 रुपया 20,000 रुपया ले लो। इन्हें रुपए की जरूरत है, भूख है, प्यास है, तंगदस्ती है, परेशानी है, लिबास नहीं है, हथियार नहीं है। अगर ये कहते कि हम तो 20 के बजाय 40,000 लेंगे तो वो लाख नहीं देते। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अपने बहादुर की लाश मुफ्त ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। अब हम जो मौलवी है ना, हमारी जान को बड़ी मुसीबत है। मुर्दों की कीमत हम ना खाएं, जिंदे तुम ना दो तो हम समंदर में डूब के मरे। शादियों में तुम्हें चेयरमैन काउंसलर याद आते हैं, दोस्त अहबाब मार्केट बाजार के लोग याद आते हैं। जब तक किसी के घर में मौत ना हो मौलवी को दरवाजे का पता ही नहीं चलता दरवाजा किधर। वो एक नौजवान था, उसका वालिद इंतकाल कर गया, मौलवी को कुछ मिला ही नहीं, तो मौलवी को बड़ी खुजली थी कि यार ये तो बिल्कुल ही महरूम रख गया, बदबख्त ने कुछ दिया ही नहीं। अब तो फिर भी कुछ फर्क पड़ गया जब हम मुल्तान में आए ना हिंदुस्तान से, खुदा की कसम इन कानों ने ये लफ्ज सुने, सस्ता जमाना था कि 2.5 रुपए वाला जनाजा पढ़ाऊं या 5 वाला, अंदाजा लगाओ। जिला सियालकोट में एक बद्दो मल्ली कस्बा है, यही मौसम था सावन भादवे का, कई साल की बात है। मैं गया, बल्कि कुछ आगे जरा ठंड करीब थी, असर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया तो मैंने कहा यार कीचड़ में मैं फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा, मैं तो मगरिब यहीं पढ़ूंगा, बैठ के अल्लाह अल्लाह करता हूं। तो कुछ देर के बाद एक बच्ची का जनाजा लेकर आ गए, किसी हज्जाम की बच्ची फौत हो गई।
तो जनाजे के लिए मैं भी खड़ा हो गया, कोई कोई बूंद पड़े और दिन छुपने के करीब, तो जनाजा पढ़ के खुसर खुसर करें थे 2-4 आदमी, एक ठंडी हवा, एक बारिश, और एक फिर बेचारी नाई की बेटी कौन जाए। और मैंने एक बाजू पकड़ के कहा, मैंने खैर है क्या खसर खसर कर रहे हो? कहने लगे मौलाना को जनाजा पढ़ाने के 5 रुपए दे रहे थे, लेते नहीं है, 10 दे रहे थे, लेते नहीं है, अब क्या करें? और मैंने कहा मधुमक्खी तो तुमने पहले ना बताया, मैं मुफ्त पढ़ाने वाला यहां बैठा था। खैर मैंने कहा तुम जरा पीछे हटो, मैं करता हूं इलाज। मैंने मुल्क साहब से मुसाफा किया, मैंने कहा हजरत ये लोग तो है पागल, ऊपर से दिन छुपने को रात आ रही है और सर्दी है और ठंडी हवा चल रही है, बारिश आ रही है, आप मैयत को उठाएंगे तो देर कर देंगे ये खड़े खड़े। अब मौलवी साहब बेचारा कोई नौजबिल्ला वैसा तो था नहीं, उसने उठा लिया मैयत को हाथ में, अब कान में मैंने कहा जब मैंने कहा 10 मिलेंगे न 5 मिलेंगे, ये मैयत ही आप घर ले जा सकते हैं अपने। यही आपको हिबा कर दी हमने। जब मैंने यूं कहा ना, मेरी तरफ देख के कहने लगा वाबी होना। मैंने कहा ये ठीक है भाई, कमाल है। वो तो जिसके घर से मौलवी को कुछ नहीं मिला ना, लड़के की थी कपड़े की दुकान, जाके कहने लगा करे भाई तुम्हारे वालिद रात खान में लगा है, और वो करीब हुआ। हाँ जी क्या देखा? अरे छोड़ो यार, ये तरीका है रगबत और रागिब करने का। नहीं जी बताओ तो सही अब्बा जान का क्या हाल था? ने कहा वैसे तो चेहरा मोड़ा तो घर से मौलवी को कुछ नहीं मिला ना, लड़के की थी कपड़े की दुकान, जाके कहने लगा करे भाई तुम्हारे वालिद रात खान में लगा है, और वो करीब हुआ। हाँ जी क्या देखा? अरे छोड़ो यार, ये तरीका है रगबत और रागिब करने का। नहीं जी बताओ तो सही अब्बा जान का क्या हाल था? ने कहा वैसे तो चेहरा मोड़ा तो ठीक ठाक था, मगर कपड़ों से नंगे थे। मतलब ये कि अभी केची का जोड़ा उतार के दे। आगे वो कारी हनीफ के पीछे जुमा पड़ता था, वो कहने लगा कमाल है, जिंदगी में तो कभी नंगा नहीं फिरा, वहां जाके इतना बेहया हो गया कि नंगा फिरने लग गया। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। ये जो बात मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नकल कर रहा हूं, सारे मुफस्सिरीन ने लिखी है, गप नहीं है। हाँ हाँ, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले, और काली कमली वाले 8 दिन की तेरे उम्मतियों को भूख है, तेरे सहाबा को प्यास है, तकलीफ है, परेशानी है, और जब तुम्हारी नीयत ये है, तुम्हारा प्रोग्राम ये है कि तुम मुर्दों की कीमत नहीं खाना चाहते, आओ फिर मैं खुदा का ऐलान सुनो, वकफल्लाह, अब जाओ मौज करो, मैं खुदा तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। मैं खुदा तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। सारे कुरान में ये आयत और किसी जगह नहीं आई जहां हुजूर ने एक बात बड़ी कीमती फरमाई कि हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। खुदा ने फरमाया अगर तुम इतने पक्के हो, जाओ फिर तुम्हारी तरफ से जिहाद तय करें। हमारे काबिर बड़े कुछ थे, और अगर मेरे काबिर के बारे में पूछना है तो इन कॉलेजों से ना पूछो, इन लाइब्रेरियों से ना पूछो, जाओ लंदन अकेडमी का जाके मुताला करो, चर्चिल की कब्र से जाके पूछो, लॉर्ड माउंटबेटन की कब्र से जाके पूछो, मलका विक्टोरिया की कब्र से जाके पूछो कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन था।
जबकि अंग्रेज जैसा जालिम इस मुल्क पे मुसल्लत था। और एक बात अर्ज कर दूं, जितने तुम ये अखबारों में पढ़ते हो ना, फलाना सर, इनके सारी सर है, पैर नहीं है इनके। अंग्रेज के टोडी, अंग्रेज मेमों का थूक चाटने वाले लोग, अंग्रेज के घोड़ों की लीड चाट कर सर का लकब पाने वाले लोग कब मुकाबला कर सकते हैं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकता। 19 जनाजे जेल में रहते रहते शेख मदनी के घर से निकल गए, मगर अंग्रेज कमीने के सामने जमानत की भीख की दरखास्त नहीं। मौलाना आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह मरहूम, मौलाना अब्दुल रहमान सहारवी, मौलाना अहमद सईद देहलवी, और दूर क्यों जाते हो? हमारे मुफ्ती महमूद सबका तो रहमतुल्लाह इसीलिए तो घबराते हैं। अब देख लो, हालांकि मैं दे डालने की कीमत का आदमी नहीं, मगर इजाजत नहीं मिली। उनने कहा कारी हनीफ क्या है, एटम बम है बाबा। 3-3 महीने के लिए मेरा दाखिला बंद कराची में। सारी कराची औलिया कराम की, सारे अब्दाल रहते हैं कराची में, बैंक लूटते हैं कराची वाले, दाखिला कारी हनीफ का बंद। तमाशा दे, बड़ा अजीब इंसाफ है, बड़ा अजीब इंसाफ है। अगर यही पॉलिसी रही तो काम बड़ा खराब होने वाला है। अल्लाह हम सब की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमाए, सारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हम इस मुल्क के एक इंच जमीन पर जान माल कुर्बान कर देंगे, इसलिए कि मुल्क हमारा और हमने बनाया। ये जो मुल्क के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनका नाखून नहीं कटा और हमारी इज्जतें लगी हैं। हम घर से बेघर हुए हैं, वतन से बेवतन हुए हैं। हजारों नहीं लाखों आदमियों को नमाज जनाजा न मिली। मेरी एक केसट है 14 अगस्त, तुम्हें यहाँ साहब के यहाँ से सदर से मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 48 मुल्कों में केसट जा रही है। परवरदिगार आलम का करम है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अकाबिर ने बड़ा कुछ किया, बड़ी मेहनत की है। मौलाना जाफर थनेसरी सबका दो रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमादुल्लाह पटना वाले, मौलाना यहया सूरत वाले, 3 आलिम दीन को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया। वो अब उस जमाने में ये बात तो थी नहीं कि औरतें बच्चियां मर्द बैठने शुरू कर दे, हाय क्या होगा, हाय ना जाने क्या बनेगी, गली में भगदड़ मच गया, अरे तौबा। बल्कि उस जमाने में माए भी दुआ मांगती थी, बेटा ईमान का सौदा ना करना। बेटी कहती थी, अब्बा अपनी बच्ची की इज्जत का सौदा ना करना। एक हमारा जमाना है। एक दिन मुल्तान शहर में हरम गेट, लोगों ने देखा होगा जो मुल्तान जाते हैं, चढ़ाई पे मैं चढ़ रहा था तो मुझे एक आदमी मिला और मैंने सुना था कि उसकी लड़की ने किसी जगह डांस किया तो अव्वल नंबर आई। तो मुझे जब उसने सलाम किया ना, मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा क्यों है? मैं सुना तेरी लड़की ने डांस की था। आखिर जी आपकी दुआ से अव्वल नंबर आई है। देख ली हमारी दुआ। अब मैं क्या शरफ कर ऐसी दुआ मांगते रहते हैं जी, साडा एक काफिर है कि और कब कोई। एक हमारा दौर है, एक वो अल्लाह वाले थे, तीनों को गिरफ्तार करके पैरों में 20-20 शेर लोहा डालकर चाबुक मार मार के लाहौर लाया गया। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह तीनों बुजुर्गों को फांसी का पैमाना परवाना भेजा।
वो जो लेके आया ना परवाना, उसको पढ़ के और एक दूसरे को मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मजे हो गए मजे हो गए मजे हो गए। क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने शहादत का इंतजाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के दीन पर, नबी के फरमान पर, कुरान पर जान देंगे, मुसलमान की इज्जत रात रूप पे जान देंगे, मजा आएगा। वो जो परवाना लेके आया था ना, वो जाके कहने लगा मौलवी तो उछल रहे हैं और मौलवी तो एक दूसरे के गप्पी लगा करके कूद रहे, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। कहा फांसी का तो नाम सुन के आदमी को फांसी लग जाती है, आधा मर जाता है आदमी, और ये उछल रहे। अंग्रेज कहने लगा मौलवी को हमने खुश नहीं होने देना, जाओ हमने फांसी कैंसिल कर दी। अंग्रेज नहीं, बस में गाड़ी में एक मर्तबा जिक्र छिड़ जाए कि मौलवी ऐसे होते हैं, कराची से लाहौर आ जाएगी, लाहौर से कराची आ जाएगी, मौलवी का गिला खत्म नहीं होगा। हम भी तस्लीम करते हैं, हमसे बुरा कौन है। जब तू पैदा हुआ तेरे कानों में अजान दी, तेरी माँ का निकाह पढ़ाया, इंशाअल्लाह जिंदगी में मरा तेरा ही पढ़ा देंगे, हमसे बुरा कौन होगा भाई। बड़ी गालियां निकालते हैं, अजी मौलवियों ने बेड़ा गलत कर दिया। और जब इलेक्शन का जमाना है, अरे भाई उलमा का क्या काम है इस मैदान में, उलमा तो मुर्दों को नहलाए, सियासत में मौलवियों का क्या काम है। ठीक है, मैं तो सियासत में नहीं आता, पर जो मौलवी भूल के आ जाए, तुम्हें किसने कहा कि मौलवी का वोट ही नहीं देगा। खैर ये बात दरमियान में वैसे आ गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौलवियों की फांसी कैंसिल कर दी। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने रोजा रख लिया, मैं अल्लाह की हुजूर में सुबह फांसी लगूंगा तो रोजादार होके जाऊं। फरमाते हैं सारा दिन पिटाई हुई, बेहोशी तारी रही, शाम को होश आया, पलाट में खड़े हुए घास का तिनका मुंह में चबा कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। क्या बात थी जो तुम्हें यहां तक ले आई। फरमाते लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। मकाम शहादत बड़ा ऊंचा है, जाओ तुम पैगंबर के प्यारे चचे से जाके पूछो कि शहादत का क्या मतलब। मैं अर्ज कर रहा था कि आप और मैं जब तक अपना मिजाज न बदलेंगे, अपनी घरेलू जिंदगी नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक न दुनिया में चैन आएगी और न आखिरत में चैन आ सकती। अब तो लोग और ज्यादा ही तरक्की कर गए। वो लाहौर वाले मुझे बता रहे थे कि एक आदमी 150 रुपए का जूता लाया खरीद के और आगे रख करके नमाज पढ़ने लगा, तो कुनखी आंखों से जूते को भी देख रहा था, चोर भी देख रहा था कि अपने जूते को देख रहा था। लगा शर्म नहीं आती, नमाज भी पढ़ते हैं, जूते भी रखते हैं। उसने जरा नीचे को मुंह किया, उठा के गायब हो गया। अच्छी नसीहत की रगड़ा ही लगा दिया। क्या कसर छोड़ रखी। जो नमाज नहीं पढ़ते वो तो पढ़ते ही नहीं, और जो पढ़ते हैं बस 2-4 दिन नमाज पढ़ी, उनको सारी दुनिया काफिर नजर आती है, सारी दुनिया काफिर नजर आती है। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, रोगे पछताओगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। इलाही अब के दुनिया में भेज दे। मस्जिद से बाहर मैं तो निकलूंगा नहीं। आवाज आई, मेरा ये कानून नहीं, तू आंखों से देखकर क्या यकीन करेगा जब तुझे मेरे यतीम मक्का हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन ना आया, मेरे कुरान पे यकीन ना आया, तो आज देखकर क्या यकीन करेगा। सहाबी की बात अर्ज कर रहा था, साद बिन रबी को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे।
जो नमाजी हैं, जो हाजी हैं, घर वालों को वो भी नहीं कहते कि नमाज पढ़े। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जाएंगे घुरन घुरन, बहुल अलीयुल अजीम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, चुपके से सो गए। क्यों? अगर घर वालों से पूछ ले कि नमाज पढ़ी कि नहीं, एक दिन पूछोगे, दूसरे दिन पूछोगे, तीसरे दिन जवाब मिलेगा जनाब का बिस्तरा पर ली बैठक में। ना अगर बेगम थोड़ा सा मुंह बना ले फिर तो तेरा कलेजा फट जाता है, और अगर बेगम जहन्नुम में जली तेरा कलेजा नहीं दुखेगा। तेरी जिंदगी का रफीक सफर और जिसके साथ तेरा सब तरह का प्यार है, तू उसको जहन्नुम से क्यों नहीं बचाता? इसलिए खुद भी ताकीद कर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की केसट है आग और नमाज नमाज, हजारों लाखों लोग सिर्फ केसट सुनकर नमाजी बने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है, खुदावंद करीम मेरे लिए दरिया निजात बना दे, मेरे असातिज़ा के दर्जे बुलंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ नहीं 16 महीने शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों में बैठने की सआदत हासिल। मुफ्ती महमूद का शागिर्द हूं, जिसने सारी जिंदगी में अपने ईमान का सौदा नहीं किया। तो सहाबी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं, मिलता नहीं। दोनों जवानों को बुला के फरमाया, जाओ पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर आवाज लगाओ, साद बिन रबी तू जहां भी हो, तुझे काली कमली वाले ने बुलाया। एक गार में से आवाज आई, धीमी धीरी, मैं तो नहीं चल सकता, तुम मेरे पास आ जाओ। साहबा कहते हैं हमने जाके देखा 80 के करीब तलवारों तीरों के जख्म खाए पड़ा। मकान के पीछे नहीं, दुकान के पीछे नहीं, औरत के पीछे नहीं, दौलत के पीछे नहीं, इश्क़ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर 80 के करीब जख्म खाए पड़े। और उन दोनों नौजवानों से कहने लगा, मुझे उठा के लेके चलो। कमाल है भाई, उंगली रखने की तो गुंजाइश नहीं, सारे बदन पे उठाए कैसे तुझे? और अब जाएगा क्या, तेरा आखिरी वक्त है। वो कहने लगा, यूं ना कहो मेरी उम्र भर की तमन्ना, मेरी उम्र भर की आरज़ू, मेरी उम्र भर की हसरत है। मैंने अपने नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिस हाल में कोई मरेगा उसी हाल में अपने कब्र से उठेगा। और मेरी तमन्ना है इधर मेरा दम निकले, उधर मैं अपने आका का दीदार करता जाऊं, ताकि कब्र से उठूं तो दीदार करता हुआ। बड़ी मुश्किल से इन्होंने उठाया, लहू टपक रहा है। उलमा किराम ने लिखा है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया, मिल गया, मगर हालत ये है और तमन्ना ये है, सरकार मदीने से बाहर खुद तशरीफ ला रहे हैं। दरमियान में जब देखा कि साद को उठा के ला रहे हैं, रहमत वाली जमीन पे बैठकर झोली फैला दी, जख्मी सर बदन सरकार ने रहमत वाली गोद में रख लिया। बेहोश था, थोड़ा सा होश आया, मुस्कुराने लगा। आका ने पूछा, क्या हाल है? कहने लगा, दुनिया में सब कुछ मिल गया, मेरे सारे दुखड़े चल गए, कम गलत हो गए, मेरी रवानगी है, तेरा दीदार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहने लगा, तेरे चेहरे पे फिदा शम्स कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्स कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, रुखसारों पे ठहरे किसकी नजर, तेरी प्यारी अदा का क्या कहना। इतनी बात कही, दरियाए करम जोश में आया, आका ने जवान के माथे पे बोझा दे दिया, उधर दम निकलने लगा, इधर आका ने पेशानी पे बोझा दे दिया। खुद भी रब्बिल काबा, और नौजवान रब्बे काबा की कसम तू कामयाब हो। ऐलान कर दिया गया, सारा मदीना आ गया। जो सुनता है, कोई बीवी के सामने तड़प तड़प के मरेगा, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई सड़क पे एक्सीडेंट में मरेगा, कोई किसी हाल में मरेगा। कुर्बान जाऊं तेरी शहादत पे, तो इमामुल अंबिया की रहमत वाली गोद में दीदार करता गया।
مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، اور کمال یہ کہ جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے جوان، فاروق اعظم جیسے جوان۔ ایک ہم لوگ ہیں، جب ہمارے جنازے چلتے ہیں نا تو کچھ آدمی ذرا بچھڑے بچھڑے سے پیچھے کو چلتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے، بڑا بے ایمان تھا یہ، ہاں اس نے مجھے بڑا پریشان کیا، بڑا حرامی تھا یہ، دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ اور جیسی کر کے جاؤ گے لوگ ویسے ہی کہیں گے نا، ہائے آج ہمیں صرف بیٹی روتی ہے، صرف گھر والی روتی ہے۔ مقدروں والے وہ لوگ تھے جب مرتے تھے یتیم روتے تھے، بیوائیں روتی تھے، محتاج روتے تھے محلے کے، ہماری قبر گیری والا چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنازے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی۔ جنازے پر ایک اور بات یاد آئی، تیسرا سال ہے، میں لاہور تھا، یہ ورلی طرف ہی گلبرگ ہے، میاں میر کے اسٹیشن کے پاس، گرمی بڑی سخت، حبس، عصر کی نماز کے بعد میں نے کہا چلو یار ذرا ٹہل کے آئے، وہ لاہور یہ بھی جنازہ لے کر آئے، بڑا مجمع۔ تو ان کی عادت یہ ہے جب کندھے سے کندھا بدلتے ہیں نا تو زور سے کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ ہم وہاں قبرستان میں ہی تو کھڑے تھے، جنازہ آ گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ اب ایک نے کندھا بدلنے کے لیے کہا کلمہ شہادت، سارے کہنے لگے زندہ باد۔ میں نے کہا لو کندھوں پہ جنازہ ہے، نیچے ساری قبریں ہیں، اب بھی زندہ باد۔ ابھی مجھے ہنسی آئے، رومال منہ میں ڈالو، لوگ کہیں گے مولوی بڑا بدتمیز ہے، ہم پہ تو ویسے ہی لوگ اعتراض کر دیتے۔ ہائے ہائے، میرا تو اگر گھٹنا بھی کھل جائے گا، دیکھو جی کیا بدتمیزی ہے، اور خود ایسے کرتے سے ننگا، آدھا ولی، پجامے سے ننگا، پکا ولی۔ یقین کرو میں نے جمعے میں ملتان کہا مدام سارے کپڑے اتار کر سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں، تم سارے ملتان والے کہو گے آج ساری حدیث پہنچا ہے ولایت کے درجے کو، تو تمہارے یہاں ولایت ننگا ہوتا ہے۔ کون سمجھائے تمہیں؟ یہ جتنے ابدال قطب اولیاء کرام کو، خواجہ معین بن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کم ننگے پھرے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کم ننگے پھرے تھے۔ یہ جڑے حضرت ننگے پھرتے ہیں نا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، آخر کی نشانی ہے پہنچنے تک؟ دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی، تمہارا بھی جواب نہیں۔ اچھا معیار بنایا ولایت کا، اور تم تو ویسے بھی پاکستان کے مسلمان ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو بڑے سے بڑے شیخ الحدیث اور بزرگ کی بات نہ مانو، ماننے پہ آؤ تو پیر سپاہی کو پیر مان جاؤ۔ اب کہاں گئی وہ پھوک؟ لندن تک گیا پھوک مارنے کے لیے، اور میں نے اس وقت بھی کہا، میں نے کہا پاگلو، اگر اس کی پھوک میں کوئی اثر ہے تو ایک پھوک اندرا کو لگوا دو، ایک ادھر روس کی طرف لگوا دو، کچھ کام تو لو اس سے۔ بڑے پلندے بناتے ہیں۔ اب محرم آ رہا ہے نا، اب کراچی والے منگوا رہے ہیں دھڑا دھڑ چھولے، ہاں آپ کھانے برفی اور بزرگوں کے سال ثواب کے لیے چھولے۔ ہمارے ملتان میں 10ویں محرم کو آپ تو سب سے پہلے گوشت لینے جاتے ہیں، مٹن مک جاوے، آپ کھاون باکرا گوشت، پیو دی قبر سے موری دی دال۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے پروانے کا جنازہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے۔ صحابی نے دیکھا حضور اپنی ایڑیاں اٹھا کر انگلیوں سے پنجوں کے بل تنگی سے چل رہے،
تو عرض کیا آقا کیا بات ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں، اس نے میری محبت میں، میرے پیار میں، اسلام اور ایمان کی وجہ سے 80 کے قریب زخم کھائے، میری گود میں دم توڑا، چاروں طرف آسمان سے اتنا نوری فرشتہ جنازے کے لیے آیا ہوا ہے، پورا قدم رکھنے کی گنجائش ہے۔ بس بھائی طبیعت نہیں چلتی، جوانی کی بھی، اور تازہ تازہ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سے ملیں گی۔ اپنے بچوں کا، گھر کا، بیٹھک کا، دکان کا ماحول بناؤ، قیامت کے آثار، غلط عقائد، سیرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی محبت بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ، اور لوگوں صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے گھروں میں بٹھاؤ تاکہ تیرا گھر برکت والا بنے، رحمت والا بنے، عظمتوں والا بنے، اور خدا یہ کہے یہ اس میرے بندے کا گھر ہے جہاں بلال کی قربانیوں کی قدر ہے، جہاں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی قدر ہے، اور جہاں دوسرے صحابہ کرام کی عظمتوں کی قدر ہے۔ تو آپ کو بڑی اچھی اچھی آگ اور نماز، قیامت کے آثار، غلط عقائد اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنگ بدر، جنگ احد، اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو مل جائیں گی اللہ تعالیٰ، اور یہاں کراچی میں ہر وقت ملتی ہیں۔ مولا صاحب اللہ ان کے کاروبار کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی، وہ گانے بجانے کا کاروبار نہیں کرتے، اس دکان میں تو میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں تبلیغ کے لیے تقریر کا انتظام کیا ہوا ہے، اور شمع کیسٹ والے، اور یہ شاہد صاحب تو یہ دونوں باپ بیٹا یہ تو ہیں ہی ولی، ہاں کتابیں بھی بیچیں وہ بھی دینی، تو کیسٹ بھی چلائیں تو وہ بھی دینی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو بہتر فرمائے۔ پروگرام پہلے سے کوئی نہیں تھا، حاجی صفدر صاحب سے ملنے کا بھی شوق تھا، اور اپنے وطنی اور تمام لوگ ساتھی ہیں، اس لیے میں حاضر ہو گیا تھا۔ اللہ ان کلمات کو قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے، نوجوانوں نے دوڑ دھوپ کی، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، حوصلوں میں، کاروبار برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ شاہد کو کل پرسوں سے کچھ تکلیف ہے گردے کی، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اور بھی عبید اللہ کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور پروردگار جن جن لوگوں نے ہمیں کہا ہے اسپتالوں میں ہوں، گھروں میں ہوں یا نہیں کہا، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ ٹھیکیدار محمد صدیق صاحب اور دوسرے کئی دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ دین و دنیا میں امن، عافیت، سلامتی عطا فرما، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مدرسے کی، مسجد کی، میرے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے ملک میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما، کفریہ نظام کا خاتمہ فرما۔ مولا پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ مولا افغانستان کے مجاہدین کی غیب سے اعانت فرما۔ مولا ساری دنیا میں تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے غیب سے نصرت اور اعانت فرما۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا، یا اللہ زانیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، شرابی اور دوسرے نشوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مولا مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، مولا ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ الہی اپنا دھندا کاروبار آرام چھوڑ کر یہ جتنے تیرے بندے آئے ہیں سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں، گھروں میں، ماحول میں، معاشرے میں اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا، ان کی محبت ہمارے لیے عین ایمان بن جائے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن کا ذوق شوق عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ حاجی صفدر صاحب پرانے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کو، کاروبار کو، علاقے کو، محلے کو، سب کو اپنی مہربانی سے